मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि पहले जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते थे तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता था, आंखों से अश्क बहने लगते थे, रूह में नूर का एहसास होता था। मगर अब वही दुरूद शरीफ ज़ुबान से निकलता है लेकिन दिल पर असर नहीं होता। वो सुकून, वो तासीर, वो रूहानी लज्जत कहीं खो सी जाती है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दुरूद शरीफ की तासीर यानी उसका असर अल्लाह ताला तब छीन लेता है जब इंसान तीन बड़ी गलतियां करने लगता है। तीन ऐसी खामियां जो न सिर्फ दुरूद शरीफ का असर ख़त्म कर देती हैं बल्कि इंसान की रूह से उसकी रूहानियत भी खींच लेती हैं। आज हम इन्हीं तीन गलतियों के बारे में गहराई से जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इनसे बचकर दुरूद शरीफ की रूहानी तासीर को वापस पाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तासीर क्या होती है। तासीर यानी असर, वो रूहानी ताकत जो किसी अमल को ज़िंदा करती है। कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। सोचिए, जिस अमल में ख़ुद अल्लाह और फरिश्ते शरीक हों उसकी तासीर कितनी ज़बरदस्त होगी। जब कोई मोमिन सच्चे दिल से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके ऊपर नूर उतरता है, उसका दिल मुलायम हो जाता है, गुनाहों का बोझ हल्का होने लगता है। प्यारे दोस्तों, और उसकी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं। मगर जब वो तासीर चली जाती है तो दुरूद बस लफ्ज़ रह जाता है, रूह नहीं। तीन गलतियां जो दुरूद की तासीर छीन लेती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तीन गलतियां बहुत बारीक हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक। अक्सर लोग अनजाने में इन्हें कर बैठते हैं और फिर हैरान होते हैं कि अब वो रूहानी लज्जत क्यों महसूस नहीं होती। आइएगा, नंबर 1, दुरूद को आदत बना लेना, इबादत नहीं। दुरूद शरीफ की तासीर तब तक कायम रहती है जब तक इंसान उसे इबादत समझकर पढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसे एक आदत, एक रोज़मर्रा का काम समझने लगता है, तासीर धीरे धीरे कम होने लगती है। कई लोग कहते हैं, मैं तो रोज़ 100 बार दुरूद पढ़ लेता हूँ, लेकिन जब पूछा जाए कि दिल में क्या महसूस होता है तो जवाब होता है, कुछ ख़ास नहीं। क्योंकि वो दुरूद ज़ुबान से निकलता है, दिल से नहीं। अल्लाह ताला को वो दुरूद चाहिए जो रूह से निकले, जो इश्क़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू से भरा हो। हज़रत समस्त अबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दुरूद इश्क से पढ़ा जाए तो हर लफ्ज़ में एक फ़रिश्ता बनता है जो आसमान तक जाकर उस दुरूद को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है। लेकिन जब दुरूद बस गिनती के लिए पढ़ा जाता है तो वो फ़रिश्ते उस अमल को उठाते ही नहीं, क्योंकि उसमें नूर नहीं होता, उसमें दिल की गर्मी नहीं होती। इसलिए याद रखिए, दुरूद को आदत नहीं, इबादत बनाइए। नंबर 2, दुरूद पढ़कर गुनाहों में डूब जाना, दूसरी गलती। जब इंसान दुरूद शरीफ तो पढ़ता है मगर अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से तौबा नहीं करता, वो दुरूद पढ़कर मोबाइल पर हराम चीज़ें देखता है, झूठ बोलता है, दिलों को दुखाता है, हसद यानी जलन, घमंड और गीबत में गिरा रहता है। ऐसे में दुरूद शरीफ का असर कैसे रहेगा? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दिल में गुनाहों की खालिक हो वहाँ दुरूद का नूर नहीं था। गुनाह दुरूद के असर को जैसे पानी से आग बुझा देता है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि दुरूद असर करे तो हमें अपने दिल को गुनाहों से साफ़ करना होगा, तौबा करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, हर रोज़ कोशिश करना कि हम उस नूर को वापस पा सकें जो गुनाहों ने छीन लिया। गलती नंबर 3, दुरूद पढ़कर भी तकब्बुर यानी घमंड में रहना। तीसरी गलती शायद सबसे ख़तरनाक है प्यारे दोस्तों, वो ये है कि इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है मगर उसके अंदर तक पैदा हो जाता है, उसे लगता है मैं बहुत दुरूद पढ़ता हूँ, बाकी लोग तो कुछ भी नहीं करते। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले उस दिल को देखता है जो झुका हुआ हो, जो खुद को सबसे छोटा समझे। तकब्बुर से दुरूद का नूर काली धूल की तरह उड़ जाता है। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं, जिसने दुरूद को इज़्ज़त कमाने का ज़रिया बनाया उसने दुरूद की रूह खो दी। दुरूद शरीफ रूह की ज़ुबान है। ये वो अमल है जो इंसान को झुकना सिखाता है,
نہ کہ دوسروں سے اوپر سمجھنا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود کی تاثیر ہمیشہ آپ کے اندر زندہ رہے تو اپنے دل سے تکبر نکال دیجئے، وہ احساس کہ میں بہتر ہوں، یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، اگر کسی انسان سے درود کی تاثیر چھین لی گئی ہے تو کیا وہ واپس مل سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی طرف لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں 3 باتیں ہیں جو تاثیر کو واپس لاتی ہیں۔ ایک، درود کو دل سے محسوس کرنا۔ جب آپ درود پڑھیں تو آنکھیں بند کر لیں۔ درود پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا تصور کریں۔ سوچئے کہ آپ درود کے ذریعے ان کے دربار میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ درود تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، 2، درود کے ساتھ توبہ کرنا۔ ہر بار درود پڑھنے سے پہلے یا بعد میں کہیں، یا اللہ، اگر میرے گناہوں نے میرے درود کی روشنی کو ڈھک لیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ الفاظ درود کو روحانی بنا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، 3، درود کو عشق کے ساتھ جوڑنا۔ درود شریف صرف لفظ نہیں، یہ عشق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ جب آپ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دل کی محبت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو محبت سے درود پڑھے اس کا ہر لفظ نور بن کر اس کے اعمال نامے میں درج ہوتا ہے۔ کئی اولیاء اکرام نے لکھا ہے کہ جب انسان سچے دل سے درود کی طرف لوٹتا ہے تو کچھ دنوں میں وہ تاثیر واپس آنے لگتی ہے۔ نیند میں سکون بڑھتا ہے، دل میں نور اترتا ہے، اور دعائیں بے انتہا قبول ہونے لگتی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب کسی دل سے درود کی تاثیر چھن جائے تو وہ دل بنجر زمین کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن جیسے بارش اس زمین کو زندہ کر دیتی ہے، ویسے ہی محبت سے پڑھا گیا ایک درود اس دل کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ دوستو، دوسری، درود کی تاثیر کی حفاظت کیسے کریں؟ آئیے جانتے ہیں۔ ایک، درود کو ہمیشہ وضو کی حالت میں پڑھیں۔ 2، محبت اور اخلاص سے پڑھیں۔ 3، درود پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا تصور کریں۔ 4، درود کے ساتھ استغفار کو جوڑیں۔ 5، اور سب سے اہم، درود کو صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھیں۔ پیارے دوستو، درود شریف وہ عمل ہے جو انسان کو عرش سے جوڑ دیتا ہے، لیکن جب ہم اس میں لاپرواہی، گناہ اور گھمنڈ ملا دیتے ہیں تو وہ نور کھو دیتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ درود پڑھنے کا اثر پہلے جیسا نہیں رہا تو سمجھ لیجئے گا اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پھر سے سچے دل سے لوٹ آئیں اور درود کو اس کی اصل روح کے، کیونکہ جب درود اپنی تاثیر کے ساتھ لوٹتا ہے تو زندگی کے ہر کونے میں نور بھر جاتا ہے، دل میں سکون، دعا میں اثر اور روح میں نرماہٹ اتر آتی ہے۔